Nakon Džihanovog pitanja zašto je Metin bacio stvari u kantu za smeće i zašto je slagao Mine, Metin seda i govori Džihanu da ga je uhvatio u laži. On govori da je Sinem otišla od njega i da nije hteo da povredi Mine i na osjećanja sa tim, već je rekao da spakuju stvari kako bi ublažio bol. Džihan poveruje svom bratu i govori da nije znao da se to desilo. Metin tada zamoli Džihana da Mine prespava kod njih večeras, na šta Džihan pristaje. S druge strane, Esma odlazi kod prve komšinice kako bi se videle posle dugo vremena. Komšinica pita Esmu da li je uspela da ostvari kontakt sa svojom decom, a ona govori da joj se Sila javila, ali Hančer i Čemil nisu. Esma govori da ne zna ni kako će im izaći pred oči nakon toliko duge prošlosti. Da li ovo znači da je Esma majka Hančer, Čemilu i Sili, ali iz dva braka? Džihan, Hančer i Mine provode lepe trenutke zajedno. Nakon što Mine i Hančer zaspe, Džihan odlazi u dnevni boravak kako bi završio svoj posao. Međutim, on je zaboravio jednu stvar u svojoj kancelariji u vili, te kreće tamo. Dok je Džihan na putu do vile, Metin ulazi u Gulsuminu sobu i govorio je da će sljedeći put spakovati kofer za nju, ali da će biti drugi povod za to. Gulsum se pravi da spava i nakon što Metin izađe, ona shvata da je u problemu. Džihan, pre nego što ode u svoju kancelariju, kreće do Metinove sobe i tamo vidi na krevetu jedan ključ. Metin se pojavljuje iza njegovih leđa i pita ga zašto je ušao u njegovu sobu bez najave. Džihan govori da je samo došao da ga pozdravi, a Metin mu uzima ključ i biva malo nervozan, što Džihana malo začudi. Sutradan ujutru Mukader se budi u bolnici i pita medicinsku sestru kada će je pustiti kući. Ona govori da moraju raditi još jednu analizu krvi i da će joj onda reći konačne rezultate. Nakon toga, Metin ulazi u Mukaderinu sobu i govori joj da mu je drago što nije prošla kao njen brat. Mukader nije jasno o čemu to on priča, ali Metin joj saopštava da Nusret nije više živ i da je Bejza kriva za to. Mukaderina reakcija je blaga kako smo mislili da će biti. Metin dodaje da je Bejza u mentalnoj ustanovi, a Mukader tada zamoli Metina da ostane nasamo jer se ne osjeća najbolje. Hančer odvodi Mine u vilu, ali tamo zatekne Gulsum koja je u svojim strahovima te ispušta jednu teglu koja se polomi. Gulsum govori da je sve u redu i da nema potrebe za brigu, ali Hančerovo biva čudno te prenosi Džihan. Džihan pokušava da nazove na telefon i Sinem i Engina, ali brojevi su nedostupni. Hančer govori Džihanu kako joj se ne sviđa što je Mine samo u vili, te njih dvoje kreću napolje. Međutim, po izlasku iz kuće, Džihan i Hančer ugledaju Engina i Silu na vratima. Engin se obraduje što ih vidi i govori da je ovo iznenađenje. Sila tada pogleda u Džihana, koji oštro gleda u nju sa besom u sebi. Ona ga pita zar im neće poželeti ni dobrodošlicu, brate. Džihan joj govori da ni slučajno ne spominje tu reč. Engin je zbunjen i ne zna šta se dešava, govoreći da ako se šale, ne sviđa mu se ova igra i zašto su svi ovakvi. Džihan ga pita da li on znao za ovo i da li su mu zajedno radili iza leđa. Engin govori da ništa ne zna, a Hančer govori da je najbolje da sednu u Letnjikovac i popričaju o svemu, jer je ova tema jako ozbiljna. Svi sedaju u baštu, a Džihan govori Enginu da je njegova žena sve lagala. Sila govori da odmah na početku želi da navede da Engin ništa ne zna i da je ovaj posao između nje i porodice Deviloglu. Engin im govori da sada stanu i da mu kažu šta se zapravo dešava. Sila tada govori da je ona ćerka Turguta Deviloglua. Kakva će biti Enginova reakcija nakon ovoga? Engin ne može da podnese ovo što se dešava. On ustaje pitajući Silu da li ga iskoristila kako bi došla do dela koji njoj pripada, a ona govori da je to ono što joj zakonski pripada. Sila dodaje da to nema veze sa Enginom i njihovom ljubavi, ali on je tada prekida, govoreći da ne želi ništa više da čuje od nje. Engin se okreće Džihanu i govori da od njega pogotovo ne želi ništa da čuje, jer je mislio da je Engin umešan u ovu laž. On tada odlazi, a Sila ostaje ispred Džihana i Hančer. Hančer zamoli Silu da i ona ode, jer sada nije najbolje vrijeme za ovu raspravu.
Sila ustaje i govori Džihanu da će uraditi DNK test i da će se tada sve dokazati. On viče na nju da nikada neće prihvatiti to da njihov otac ima još jedno dete. Hančer kreće sa silom do kapije i govori da ona mora shvatiti da im Džihan nije ništa loše uradio i da je njena majka ušla u tuđi brak. Sila govori Hančer da ona ništa ne zna o njenoj majci, a kada smo kod tajni, ona najbolje zna kako je to kada se nešto krije. Engin je slomljenog srca i sedi na jednoj klupi, razmišljajući o svemu što se dogodilo. Njemu kroz glavu prolaze svi lepi trenuci sa Silom, ali i Mukaderine reči kako bi trebao malo više da ispita o toj devojci. Sila pokušava da nazove Engina, ali on se ne javlja. Hančer pokušava da smiri Džihana, govoreći mu da Engin nije ništa znao, ali Džihan tada govori da će njegov test biti ako još uvijek ostane sa tom devojkom. Džihan uzima telefon i zove jednog čovjeka kako bi pratio svaki korak žene koja je izašla iz zatvora, misleći na Silinu majku. Engin kasnije odlazi da se nađe sa Beren kako bi otkrio više informacija o ovom slučaju. On pita Beren zašto je nju izabrala od svih advokata u Istanbulu, a Beren govori da je to verovatno zato što ona najbolje poznaje Deviloglue od svih. Engin je pita da mu kaže nešto više o tome i zašto je Sila toliko sigurna u to što govori. Beren govori da jedan DNK test može sve potvrditi i da joj je Sila dala blanko ček. Sila odlazi kod svoje majke, ali u jednom pansionu, zato što Esma nije mogla da ostane u kući gdje ju je Sila poslala. Esma se obraduje što je vidi. Sila na početku ne prihvata to što majka želi da joj priđe, ali kasnije seda pored nje, govoreći da je shvatila da je i ona iskorišćena kao Sila i da je vreme da cijela istina izađe na videlo. Esma zagrli Silu, ali njen izraz lica govori nešto drugo. Ona krije mnogo veću tajnu od ovoga. Pre nego što Sila ode od Esme, ona joj ostavlja novac ako joj bude bilo potrebno. Ali nakon što spusti novac na sto, ona vidi jedan papir i na njemu napisanu adresu. Naime, komšinica je sinoć napisala adresu gdje su živjeli Čemil i Hančer, ali Esma se izvlači, govoreći da je to adresa sina od jedne žene iz zatvora, pa želi da im prenese neku poruku. Esma odlazi na adresu koju je dobila, ali ne sme da pokuca na vrata. Ona se sakriva iza jednog drveta i vidi Emira kako izlazi iz kuće, misleći da je to Čemilov sin. U jednom trenutku komšinica dolazi i vidi Esmu kako stoji iza drveta. Ona je pita šta traži ovdje, ali Esma samo nastavi dalje sa bolom u srcu. Džihan i Hančer odlaze u bolnicu kod Mukader, jer ona danas treba da bude puštena kući. Mukader govori Džihanu da je saznala da Nusret nije više živ, navodeći da joj je to rekao Metin. Džihan se iznenadi što to čuje, jer nije očekivao da će Metin prvo to reći nakon što se Mukader probudila. Mukader zamoli Džihana da ostavi nju i Hančer nasamo, što on i uradi. Mukader govori Hančer da je više neće zvati gospođa Mukader, već majka. Ona želi da sve što je bilo ostavi u prošlosti i počnu novi život, jer sada ima 3 dece, ako to Hančer prihvati. Hančer priznaje Mukader da joj je Bejza slala poruke i da ona nije smela to nikome da kaže, ali Mukader govori da to zaboravi i okrenu list te nastave bolji i lepši život. Mukader zamoli Hančer da joj kaže majko, ali tada ulazi medicinska sestra, a Hančer kreće napolje sa suzama u očima. Mukader govori da je poklonila život njima i nada se da će čuti jednom od Hančer tu reč majka.